Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une question qui revient tous les ans à la même période concernant la zakat al-fitr. Peut-on donner zakat al-fitr en argent ou en nourriture? Avant de commencer, je voudrais ramener la parole sage d'un homme sage, Cheikh al-Islam, rahimahullah, quand il dit dans les fatwas, la divergence entre les maîtres concernant les affaires juridiques doit susciter de la part des musulmans un grand respect pour les divers avis et que chacun applique ceux dont il est convaincu, sans pour autant, et là il rajoute, dénigrer ou renier ceux dont il n'est pas convaincu. Car, regardez bien, subhanallah, écoutez bien, car la compréhension des gens ordinaires est inférieure aux efforts des maîtres jurisconsultes, subhanallah, rahimahullah. Donc, si on revient à notre question, peut-on la donner, zakat al-fitr, en argent ou en nourriture? Là, on a plusieurs avis. Par exemple, pour les Malikites, Shafi'iyya et les Hanbalites, ils disent on doit la sortir en nourriture, et ils se basent sur le hadith d'Ibn Omar quand il parlait de la zakat al-fitr. Là, ils sont les trois unanimes, ils disent on doit la sortir en nourriture. Là, on revient vers le deuxième avis, c'est l'avis de Abu Hanifa et quelques savants, comme Sufyan al-Thawri, Omar ibn Abd al-Aziz, le cinquième khalif, Hassan al-Basri, ibn Rahawiya, ibn Thawr, ibn Uyayna, wa akharun. Donc, eux, ils disent on peut la sortir, ils disent on peut la sortir en argent, il est même préférable de la sortir en argent pour combler le besoin d'un musulman pauvre. Et comment qu'ils se basent, c'est-à-dire comment qu'ils argumentent. Donc eux, ils disent la finalité de zakat al-fitr, c'est de permettre aux pauvres de connaître la joie de l'Aïd et de ne pas demander la charité ce jour-là. Donc donner de l'argent, ils disent, permet d'atteindre cette finalité. Et en plus, il y a l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah quand il dit, il autorise à donner la zakat al-fitr en argent. Et ils disent aussi pour la finalité, ils disent aussi quand il y a le mashaqqa, il y a la pénibilité de donner la zakat al-fitr en nourriture, on peut la donner en argent. Cela dit, comme ce qu'on vit en ce moment, la pandémie, comme vous le savez. Donc, il y a une certaine pénibilité. Donc, et le premier avis, il est correct, juste, chez les Malikites, Hanbalites et Shafi'ites. Et comme aussi, on ne peut pas dénigrer, ne renier le deuxième avis de Abu Hanifa et les savants contemporains quand ils autorisent de donner zakat al-fitr en argent. Wallahu a'lam. قلت أيها الأحبة وكل سنة في نفس الفترة كل رمضان يأتي هذا السؤال هو إخراج زكاة الفطر نقدا ولا بطعام. فبالنسبة لإخراج زكاة الفطر الأصل هو النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى آخر الخبر في حديث ابن عمر. وهذا قول الذي يعمل به المالكية والشافعية والحنابلة. وعندنا قول الثاني وقول أبو حنيفة وبعض أئمة السلف كسفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء والحسن البصري وابن رهوي وابن عيينة وابن ثور وآخرين يقولون أو يعملون بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر وتفضيل النقد عند حاجة الفقير للمال. وعلى ماذا يستندون؟ يقولون إلى أن الحكمة أو المقصد من صدقة الفطر إنما هي إغناء الفقراء والمساكين وسد حاجاتهم وقد يتحقق ذلك بالمال. والقول الثالث قال شيخ الإسلام رحمه الله بجواز إخراج وأداء زكاة الفطر نقدا عند الحاجة والمصلحة لأن الأصل في إخراجها الإطعام. الأصل في إخراجها الإطعام ولا يتحول عن الأصل إلا لضرورة أو حاجة. ومما يتعلق بالحاجة ترتب أي مشقة إذا ترتبت أي مشقة بسبب إخراج زكاة الفطر طعاما. وهذا ما نعيشه خصوصا هذه السنة مع الجائحة وهذا الوباء فيه مشقة لإيصال زكاة الفطر طعاما.
فيجوز لك أخذ بالرأي الأول، والرأي الثاني نقدا كذلك، لا نعيب على من يأخذ بالرأي الثاني نقدا. وهذا ما أعلم، والله أدرى وأعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.